जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। प्रिय दर्शक बंधु, चलतु आज किसी ओडिया भागवतर भगवान मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करी ए कलिजुग भवसागर मुक्ति पाइबा। चलतु आज ये शुभ मुहूर्त किसी ओडिया भागवतर अमृतवाणी पाठ करिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद केन्द्राय प्रणतार्थ हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। प्रिय दर्शक बंधु, चलतु आज ओडिया भागवतर एकादश अध्याय पाठ करिबा एवं मनरे श्रद्धा रखी प्रतिदिन ये ओडिया भागवतर अमृतवाणी को पाठ करंतु एवं ये भवसागर पारि हंतु। चलतु देखिबा ओडिया भागवतर अमृतवाणी एकादश अध्याय। ब्राह्मण उवाच। हे राजा सुन सावधाने तू जे कहिलु अनुमाने मूर्ख पंडित दुई मत एक कथा अटई उचित। तथापि पंडित जे नोहे तत्व भावरे क्रोध बहे। अपरे शुण हे राजन गृह कर्मरे जेउ जन स्वकर्म विद्या कुआचरे तत्वगुण रे मन धरे। पंडित बोलांती संसारे से तत्व ज्ञान मने स्मरे। से साधु बोलाई संसारे प्राणी को जेबे दया करे। दंडीबा शक्ति जार थाई तथापि क्षमा से करई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधुंक श्रेष्ठ जेउ नर सुख दुखरु सेवाहार। अपारे शुण नृपवर जाबत प्राणी मानकर। सत्वरज तम गुण रे मन होइला दृढ़तरे। जे गुण जार हुई से गुण प्राणी प्रकाशई। स्वधर्म मंद भाव दुई मध्याह्न भाव कुसेवई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धरई गुण अनुसारे स्वरूप व्यवहार पारे। से सुख दुख आदि करी लभई कर्म को आदरी। देख ए अनित्य संसार मायारे होई तत्पर। तार गुण अनुसारे प्राणी जे कर्म मान करे। ये तर्क भाव कुजे बही सकल साक्षी हुए सेई। तेणु कहती वेद सार गुण निर्गुण ए अपार। सुगुण प्राणी मानकर नाना व्यसन से अपार।
ନିର୍ଗୁଣ ଭାବକୁ ଯେ ଧରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବତ ଜଳୁତରେ ମୃତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁଗୁଣେ ସଂସାରେ ଭ୍ରମଇ। ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଭାବ କର୍ମମାନ ଆଶ୍ରୟ ଆଦି ହେ ରାଜନ ମାୟାରେ ବଳେ ଏ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀର ମନକୁ ଯେ ହରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଭାବକୁ ଆଚରି ଶରୀରେ ବସିଛି ଆବରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବ କେୟ ଛଇ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣଇ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ସଦାଚାର ସେ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅପର ଶୁଣ ହେ ରାଜନ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ପରମ ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟେ ଅନ୍ୟାୟ ବୃତ୍ତି ଯାର ଦେହେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଆଦି କରଣ ଯାର ସ୍ମରଣେ ପାପ ମନ ବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ମାୟାର ବଳେ ଏ ଜଗତେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଅବିରତେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ଠାରେ ପବନ ଯେ ସନ୍ତି ସଞ୍ଚରେ ତେମନ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ସେ ବିହରେ ଯାବତ କାଳେ ପ୍ରାଣୀ ଗଣ ମାୟାକୁ ନ କରେ ଖଣ୍ଡନ ଷଡ଼ ଐରୀ ନ ଜିଣଇ ବିମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସେ ନୁହଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଣୁ ସେ ନ ଜାଣେ ତାବତ ଭ୍ରମେ ଅକାରଣେ ସଂସାର ତାପ ଦାବାନଳ ସେ ଯେ ଅନାଦି ଆଦି ମୂଳ ଯାବତ ତାକୁ ନ ଚିହ୍ନଇ ଶୋକ ମୋହରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଇ। ତୁ ଏବେ ଶୁଣ ନୃପବର ଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ୍ୱର ଅଖିଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗୁରୁ ଯାହାର ମହିମା ମହାମେରୁ ତାହାର ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ମନ ନିବେଶି ଅପ୍ରମାଦେ ମାୟା କପଟ ଏ ସଂସାର ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପରିହର କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ହରିଚରିତ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ହରିବାଣୀ ଶୁଣ ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗଳରେ ଚିତମ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମାହଂସାୟଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୟସିକାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ରଘୁରାଣ ରମ୍ଭାଷଣେ ନାମ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।